kuma do fle mina fo a foli balo ya ka kunga ja ko do fanga chie do jira nyona kafiri de mun be wo kono ka do ka fo ko fe mun da be ka tasla me masla me no te headshot. Bamana yake ankole kasali David bamana yake nafuru me ya mugoti okari dakanye masala yoki samani bedi dakanawa laila bon mba fine kwa mai watra kwa tellement que ne onte mai watra kanu ne re jonte akanu re ngumna ndo be ngumna oblagata di mai watra ma ka war bla ka ablagata di mai watra ma ka ta wajibili ke fa nga village la wallahi tellement que ne onte che kanu mai baddo tun kilim pedi ne nana tike mai watra la de mai watra bora domina ka fo koni mogo bora ko ka tu ka hake nyini koni mi saloro la ko ti sara fu ko wa ko ti beta jahanname kono lala o done ay blangu ngo barachena mai watra bulo barachena Headshot. kasali David bamana yake bafo mai watara nyana ko mandika ko ne horanya be mana ko horaya ko te mai watara la ko mai watara ka ne horanya chekaja wa ko ne dambe be mana ko dambe ko mato kuma fo mai watara la ko mai watara ni o dambe chekaja ko ne adama de yare kasigi kamiri e kana ke jian foi machi kamiri ma wala la de ko nu miri be mana ko konte mai watara la ko mai watara ko te ko faso don bulu tigele ane mo don fagale ko here ko ala na here ke mali ko mai watara le lex fo mai watara ko mande ko anaka melego ko ga taka bo mande katana ka tabla Arabie Saoudi kam ko foite anaka melego la fo mai watara ko mande ko horani dambe ko be shidugudugula ko mai watara ko nyaka nyate se odugu yarama ko ni mai watara be fala ke arabu fiye arabu ka join ka ta maga akabo mande ko mai watara te foye jazi ko ka te foye bomdo ko ba te mai watara la mo mena bomdo anga fasura de ka yo deme boko de ko na tara siga te foye ke mana kan ko zirne da te foye la zirne da ko ga wajibi kan ko ya ntoro ko te foye la zirne da ko mana kando ibu kuma la se mai watara ma ko mande ko ti na wolo me ya guru musul o kari da kade masala yoki samai beni da kanawa ya kutubala هو لا تجسسوا ويقرأ آياته أكنا ننظر بسكوبة تتبع عورات المسلمين وإسلامية يحرم يكرد أنا بباو فولي ما فتيكم إسلام غدنيا Malika nam cekap nesa nyame Cenebi fe fonga sa nyame inyo konate nyo feneme
ni e ɲɔgɔn fila tun bɛ sɔrɔ jama in kɔnɔ Mali tun tɛ kɛ tan bi o ka di na Malika nam i ɲɔgɔn fila tɛ yen ɲɔmɛ Malika tɛ wa ŋo ne don ŋo i b'a kalama n'i ɲɔgɔn fila tun bɛ jamana in kɔnɔ anw tɛ sigi ni kuma la bi kosɛbɛ ni kanu ye ba tan ye a bɛɛ bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma ni fɛ ye ba tan ye a bɛɛ bɛ ne bolo ka ɲɛsin ma fɛn min tun bɛ ne kɔnɔ i y'a bɛɛ fɔ bi hali n'i ye video kɛ dabila ne wasalen don o ye tiɲɛ nka Malika n bɛ mun ɲini fɛ e ni Mayi bɛɛ ye kelen ne bolo i tɛ ɲɛ ma i ka Mayi to yen sa Mayi ka di ne ye e yɛrɛ ka di ne ye ne tɛ fɛ aw ka se ɲɔgɔn ma n kɔrɔ nam i ni cɛ kanu na nka i ma ne kanu i ye tiɲɛ de kanu tiɲɛ i y'o de kanu n'o tɛ n'a dira ne yɛrɛ ka kanu ma wa a bɔ i la i k'a fara fara i ka taa fili baji la ne mago foyi t'a la mun bɛ ka bɔ ne da e yɛrɛ y'a dɔn ne bɛ ka mun fɔ o ye tiɲɛ wa i y'o de kanu o de kama tubabuw b'a fɔ ko le refus de la vérité c'est le refus de soi i tɛ se ka ban tiɲɛ la ka sɔrɔ i yɛrɛ la o tɛ se ka kɛ n'i banna tiɲɛ la dɔrɔn i bɛ ban i yɛrɛ la de ka ban tiɲɛ la o kɔrɔ k'i ka ban i yɛrɛ la wa i tɛ se ka ban la koyi hali n'i banna la i dusukun tɛ ban la dusukun tɛ ban tiɲɛ na fiyewu hali n'i ma sɔn i dusukun b'a minɛ e bɛ ban ne la mais i dusukun tɛ se ka ban wa n bɛ n jɛngɛ k'a f'i ye tuguni n'i ka kanu danna o de ma ko ne ka Mayi tanganani to yen Mayi to kulo to yen n ka fara kanu ma a kurukuru i k'a bila i poche kɔnɔ i ka taa n'a y'aw fɛ yen Mayi kɔni n t'a to yen fo n bɛ sa don kumakan kelen hakili kelen fasojɔkan kelen fo lahara Malika mangado Maliyaw ni an bɔlen kan cogo tuguni i ka a bɛ giriya kosɛbɛ imam Mayi tanganani toklo Mayi mun ko ale da tɛ bɔ foyi la dugu in kɔnɔ Mayi mun ko ale y'a yɛrɛ kɛ warani fagabali ye tɔgɔ kama jamu kama yɛrɛ waso kama ko fɛn fɛn mana fɔ ale b'o nafigiya ta k'o jahiliya ta k'i nɛn ta k'a don cɛ ma k'o bila a ta sira fɛ Mayi mun ko jamana in kɔnɔ ko force étrangère dɔ ka na ko kana anw minɛ ko k'anw tɛgɛw tigɛ k'anw senw tigɛ ko k'anw kunkolo tigɛ ni k'an dingɛ kɔnɔ ka kaburu kɛ k'an bon ko sariya dɛ k'ale b'o de fɛ k'o de ka ɲi k'o de ale ka taabolo ye nka n'o y'i ta ye o bɛ da i fɛ yen de a tɛ se Mali kɔnɔ jamana in kɔnɔ yan i sigilen bɛ sariya dɔ de kan wa i b'o de bato jagoya nka fɔlɔ la aw tun bɛ anw bagabaga de ka Ala jɔ anw ɲɛfɛ ka alijinɛ ni jahanama jɔ anw ɲɛfɛ anw kana se ka kuma ni anw kumana dɔrɔn jahanama bɛ bɔ ka dayɛlɛ anw ye an k'o tile banna o tile banna mɛnna u nana réseaux sociaux bila anw fɛ yan ko mun y'an da ja an k'a fɔ piyan hɛrɛ bɛ si a bɛ tile nka Maliyaw an tɛ taa yɔrɔ jan aw yɛrɛ k'aw sigi an ka nin lamɛn ɲɔgɔn fɛ an bɛ tila ka na segin ka commenter ni ka sɔrɔ ka juger Assalamu alaikum ne ka foli bi ne kunba fa Sisako Dodo ntɔgɔ sɛbɛ ye Masajo Sisako ka bɔ Sebeni kɔrɔ Bamako o tuma sa ne bi kibaruya k'a fɔ ko groupe dɔ bɛ ne bolo WhatsApp sanfɛ o groupe sugu jumɛn ne b'a fɛ ka kuranɛ dusu ne nɔfɛ dɔɔni dɔɔni ale kuranɛ ka dusu nɔfɛ dɔɔni ne bɛ audio dɔ dilan ka bila kɔnɔ audio in kɔnɔ sisan ne bɛ kuranɛ fɔ dɔɔni ka bɔ ɲɔgɔn na e bɛ se ka faamu cogo min na ka ɲɛ ni na yɔrɔ dɔ fɔ sisan nɔ n bɛ n jɔ e min bɛ ka audio lamɛn e bɛ se a kan ni na yɔrɔ dɔ fɔ tuguni n bɛ n jɔ e min bɛ ka audio lamɛn e bɛ se a kan an b'a dusu tɛ ne ka taa fɛ dɔɔni n bɛ kibaruya k'a fɔ ko groupe in a bɛ sara de n'i bɛ don a la i bɛ tɔgɔ sɛbɛn CFA 1000 i bɛ tɔgɔ sɛbɛn CFA 1000 chaque mois i b'a sara CFA 400 chaque mois i b'a sara CFA 400 o tuma sa n'i b'a fɛ ka don a la i bɛ ka numéro ci ne ma o la ne bɛ don groupe la Ala ka diɲɛ kɔnɔna na o de don i ni ce. Voilà, Maliyaw aw yɛrɛ bɔra ka lamɛn WhatsApp groupe 1000 walima 444 u b'i kalan kuranɛ la Maliyaw nin ka ca jamana in kɔnɔ aw yɛrɛ b'a kalan tubabukɛ y'a ka WhatsApp dilan k'a kɛ fu ye mais mɔgɔ min kan ka kuranɛ kalan kɔnɔ o y'a kɛ wari ye o yɛrɛ mura n ko tubabukɛ y'a ka dɔnni dilan k'a kɛ fu ye bɛɛ ka i jɛra la n ko dɔ bɛ Mali la ale mun ko ale yɛrɛ de dɔnni ju ye ale bɛ k'a feere wagati mun na jamana bɛ k'a yɛrɛ ɲini wagati mun na Mali denw bɛ ka faga i b'a fɔ sɛw i b'a fɔ ko basaw wagati mun na Mali bɛ ɲamakala la mɔgɔ lankolonw bɛ ka WhatsApp groupe dayɛlɛ ka mɔgɔw ɲini walasa u bɛ kuranɛ kalan u ye Maliyaw aw ni Ala cɛ an bɛ nin wagati mun na nafa bɛ nin ko nin na est-ce que nafa bɛ nin na aw yɛrɛ k'a da aw ɲɛkɔrɔ a k'a lajɛ adamadenya hakili la maaya hakili la n'i tɛ bagan ye est-ce que nafa bɛ nin na an filɛ wagati min na bi ni wari ɲini tɛ ni nafolo ɲini tɛ minnu y'a kalan depuis san tɛmɛnen la a ma fɛn y'olu ye a nafa foyi ma se faso ma ka n'a lajɛ ko nin dogolenba ka WhatsApp kɔfɛ a bɛ ka mɔgɔw ɲini nka kɔlɔlɔ min b'a la n'i y'a da ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ i bɛ kabakoya denmisɛnnin joli bɛ sɔrɔ nin bolo a bɛ ka minnu dege nin ko ninnu na olu de bɛ tila ka jadisu ka ran ka taa gonfler olu de bɛ tila ka bin an ka sɔrɔsiw kan k'u faga nka minnu bɛ marifa bɛ minnu bolo u bɛ ka drogue di minnu ma ka marifa d'u ma k'u bila Mali sɔrɔsiw la ninnu de don ninnu dɔrɔn de don qui seront les futurs combattants des djihadistes aw bɛ ka ɲinɛ o de kɔ faut pas se dire ko nin sigilen bɛ k'a bɛ ka WhatsApp kɛ k'a tɛ mɔgɔ déranger o tɛ dɛ a bɛ mɔgɔ denmisɛnnin dɔ kun ta a' ka tɔgɔ dɔw laban a ka taa ninnu mankanw lamɛn o denmisɛnnin fitininw dɛ olu de bɛ taa djihadistes ka ran gonfler u tɛ diɲɛ kalama u ma deli ka bɔ diɲɛ kalama o bɛ sa u tɛ bɔ diɲɛ kalama c'est des choses à ne pas prendre à la légère bon WhatsApp
kofe ubu kambla demsa numa ku nege kana nuye ku na kurane kalanga ku ubu sura ku nege kasoro ku ke komata unye kasoro ku nege ku blo fasola o sile me kalaje ku na ko ube ala ko kumadila ku be kurane kumadila dilla be fula nu mogode nu ne recruteur uye ce sont les recruteurs des djihadistes mais udu no whatsapp kofe udu no réseaux sociaux ka uba fo kaina kamina ala ko kumafo kamina kurane ke abake be namsara abo digi no nu be fa kofe ala kama aido groupe do la akalaje aku mangame aku wate walu laje demsa numa ta holla amakala afate abate ikele ngo nege kana noye mogom teke menam sura mogom te wakele soro ekele ngo nege kana noye ke wa fla do ma dongo do no marfata obe ba uba fadrogula abaka ka bi malionka kasoro mali deno asile me ko relaje oteka kumorela ode kama nguraka fla bla Musa Jawara le chef du service de renseignement mo ate dien kalama wati muna ale kanga doni groupe kono ale kanga di mogo bele kuta otegema ale be zoro poto dona anniversaire la afi ala muso na dim wati muna to be ka bolu wakila ka bolu ka donina katani mogo nunu sama otegema ku labo wokono wasa fasola donga kisi mali sura suka kisi tilendo telephone chiula musoma wati muna to be barala uga fasoy uga jamana uye ale malankolin ale be bolla muso no fe wati muna mogo sikilendo ube ku hakili jagabo koni ko imbe contre choko jume amini ko imbe bebe choko jume kanu mogo mene uga dansa ale be ki kuru ki seri donc yoro ni boîte kono la bara fo italila ka mogo ga telephone bla écouter kan dro ko lame mais ni whatsapp no atese kan no laje ama wote nuna parce que no mogo no be sa nuna olu tale demi mogo no be sa nina ota faye ota baye ota de ota doni ota koroy nga ne de côté maliga me kla ka boka bara dai kam abe boîte kama be Musa Jawara ni nu tapili le président la haute justice Somalie lié mon bawu ni nyoche adalu me kla kana nay mu bawu ni nyoche ne be kla ka boka malion kuna foni ala mu bawu ni nyoche ne be kla ka boka da jamana don klo ka jien klo ka mauka don ka fo faso be ka chitona billahi ni ma ta ka fama tu baba tere ay ka planti wora kan aga tambla sadel tu kaino mais nten dam ne fio fonga fo faso na be chi na be jo nga baba nu kon bana mena Mayo, ni faso be chibi, ni faso be ka chibi, abe ka chini WhatsApp groupe ni kono. Ni faso be darala bi, abe ka keni WhatsApp groupe ni kono. Islami su de kelenga ni WhatsApp groupe ni ta en charge. Wega mogo recruter. Wa o almami ban fe, anya bula. Wega wajuri ke pia benyana, abe ka bolu no fe ko chien fola. Mai watara. Oni alache. Abe so akela onye to male onye la chokodi. Ko abe faso fe. Ni asona, ka fo onye. Ko ante kurane fe. Ko onye kafri ama fo pia asona. Problem fo itola. Bo afre faso je douye. Afre faso jamfala uye. Afre faso kuma shuru denyi. Afre ka bwaga fo ko ichi. Mo ati sika ke faso fe billahi ka keka ke mai watara fe. Ite sika ke faso fe. Ka keka fo. Ko arabu ka buka dugula kana ko kana okuno tike. Ko kana okuno boni ka bakure. Ko kana uteko tike. Ko kana bia bono muso ka ko fana ichi. Ko to ko ala wo fo ko arabu yo fo. Ani ala cha mo be mi ka tami. Ala jume bo fo. Galondo me de afali shini. Galondo. Ala fo imafo. Ala mafo bia mafo shini. Ala fo rantake. O ka dugute ya. Muno utake no. O ma bo dugu chamalo. Ya muga se malla muno matake. O sa on est là. Parce que on était dia kalama. Parce que hakli ta on ko ngamu. Parce que on est ta faso fe. Parce que on est ta faso de on fe. O de kama we pas dugu wora kuna. Kanu chama malla. Aya faso kuma shuru den. Aya ka kuma lame. Amekela kana no fe ya. Ka ta tegema. Kana dia yirala. Kana yirala ka fo. Ko islam ya ta ale ke se ka machila joka la convaincu. Ni ala ko folite ala ma denye. Parce que mayon dalendo la. Billahi a hakli ta mana kan. Kalo kan. Popapo. Mo du suku ya mu mena ka koro. Kana se ko de kan do. Mais a raisonnement zéro. Nga ala lame. Amekela ka singala no fe. Sisan filɛ yɔrɔ diɲɛ bɛɛ bilala ɲɔgɔn na ala ye se kɛ mɔgɔ dɔw ye u sera ka machine fanga maaw ɲini ka na machine minnu bɛ tubabu la n'u bɛ analyse baw kɛ n'a ye a machine ɲɔgɔn na caman sera mali la yan sisan nka n'u ye lajɛli kɛ n'a ye a bɛ jaabi min di a ɲɛ tɛ se ka fɔ an ka yan dɔgɔtɔrɔw fɛ ka caya n b'a fɔ a fɔbaa tɛ yen dɛ nka a man ca dɛ bari u bɛ min f'i ye yan n'i taara n'o papiye kelen ye Tunisie lajɛli in ka ɲi dɛ nka u tun ye jaabi min y'a la o de tɛ sababa ye. Dɔgɔtɔrɔ ka hakɛ to nka b'a ka dɔnni da i ka dɔnni da de a dalilu de b'an bolo yan u bɛ dɔw lajɛ yan k'olu kan ka opérer n'u taara ni tinisikaw y'o minɛ k'u lajɛ walima Maroc olu bɛ yɛlɛ ten ko nin tɛ opération bana ye olu bɛ furakisɛ damadɔ d'i ma dɔrɔn i bɛ traitement kɛ dɔgɔkun kelen i bɛ na ten i lafiya o ye jɔnni nɔ ye sisan seli waati de ye o dɔgɔtɔrɔw bali k'o ɲɛ dɔn ah. O Tunisie yɛrɛ o ye silamɛ jamana ye o ye arabu jamana ye Maroc bɛ ten olu ka silamɛya n'u ka kuranɛ kala ka bon anw da ye nka furakɛli la Maroc ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ mɔgɔw bɛ bɔ hali tubabu jamana na ka n'u yɛrɛ furakɛ Maroc an ka hakili jagabɔ koyi a ye kafiriw n'u kumana a y'a lajɛ e ye silamɛ de ye hakili jagabɔ i ka dalilu ɲini k'a jɔ a kan nin bɛɛ tɛ wajulikɛla ka ko ye koyi. An ka ko ninnu faamu ni min danna yɔrɔ min na i danna ye ko n tɛ silamɛya nɔ ye i tɛ ko foyi yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi komi maa dɔw t'u yɛrɛ kalama walima o hakili la ko an sigilen don an misiri kɔnɔ yan k'an tɛ fɛn kalama i bɛ fɛn o fɛn ye bi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ŋana dɔ fana bɛ yen diɲɛ yɔrɔ dɔ la o ye silamɛ ɲuman ɲuman yɛrɛ walahi o min filɛ o ye o dɔgɔtɔrɔ fɔrilen minnu bɛ Tunisie Maroc walima hali tubabu jamana dɔw la. Ni furakɛra o dɔw bolo olu bɛ wajuli min f'i ye ala ko la y'an ka yan dɔgɔtɔrɔ to fɔ o dɔw b'a f'i ye ko dɔgɔtɔrɔya ye sababuya dɔrɔn de ye
olu tɛ se ka foyi kɛ ko ko in bɛɛ bɛ ala de bolo an kɔni bɛ nin de kɛ an bɛ nin kɛ tan dɔgɔtɔrɔ professeur minnu bɛ yen olu yɛrɛ de b'o fɔ min wolola nazara kala la ka san 30 ni kɔ kɛ k'a kalan yɔrɔ professeur ni n'a fɔra ko professeur o tɛ docteur o kɔni o ye kari yɛrɛ ye o ye ni adamaden dɔw bɔlen yɛrɛ ye ɲɔgɔn na nka a bɛna taa o bɛ kɛ ka ala ka se segin a ma mɛ i bɛ dangadenw de bɛ kuma na non n tɛ foyi la diinɛ ko kumaw ni fɛnw kɔ. Voilà, Malion, abura k'ale ka raisonnement na mɛ aw ni ala cɛ ko nin bɛ diɲɛ kalama ko mɔgɔw b'u sigi ka nin fana lamɛn aw ni ala cɛ mɔgɔw b'u sigi ka nin de kumakan lamɛn hakili bɛ min hakili a y'a yira n na hakili jumɛn bɛ kuma in na nka n bɛna d'aw ma saba fɔlɔ Mayi Watara ale bɛ ka waso ni Maroc, Tunisie, Égypte ko le arabu jamanaw ye a bɛ ka waso n'o de ye depuis o yɔrɔ la i b'a faamu k'a fɔ ale hakili tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama quoi wagati min na tɔw bɛ ka disi gosi n'u faso ye ale bɛ ka waso ni Maroc ko parce que ko silamɛ jamana ye ale bɛ ka waso ni Tunisie ko silamɛ jamana ye e yɛrɛ faso dun i faso o dun mais n'i ye cɛ n'i falen don i yɛrɛ la e ka taa Maroc fɛ i ka t'i yɛrɛ da olu ma bayi Maliens b'a dɔn Marocains bɛ ka mun da u kan Tunisiens bɛ ka mun da u kan Égyptiens bɛ ka mun da u kan Algériens bɛ ka mun da u kan fo ka diɲɛ wuli olu tɛ waso ni Mali ye hali n'o y'a sɔrɔ aw bɛɛ ye silamɛw ye olu m'i kɛ dɔwɛrɛ ye jɔn kɔ Maliens ne ba aw ma n'o y'a sɔrɔ silamɛ bɛ waso ni silamɛ ye ala kɛ ala kama a ka Mayi Watara bɔ a ka ɲininka ko mun na ko Maroc bɛ Maliens denw ta ka t'u fili désert kan u ka faga ko mun na ko Algérie bɛ Maliens denw ta ka t'u fili désert kan u ka sa ko mun na ko Égyptiens bɛ ka Maliens ta k'u faga ka sɔrɔ u b'a dɔn ko Mali ye silamɛ jamana ye ha cɛ a y'a kɛ ala kama a y'a kɛ aw bɔkolo kama a ka Mayi Watara la jɔ a ka ɲininka ko n'o y'a sɔrɔ ko silamɛ kan ka waso ni silamɛ ye ko mun de kama ko Arabie Saoudite bɛ ka mɔgɔw financer u kana Maliens faga terrorisme na ko n'o y'a sɔrɔ ko silamɛ kan ka waso ni silamɛ ye ko silamɛya bɛɛ ye juruba kelen ye ko mɔgɔ man ka ɲɔgɔn bila a y'a kɛ ala kama a ka Mayi Watara ɲininka ne ye Malika ko mun de kama ko silamɛ jamana tɔw bɛ ka Mali ta hali Mauritanie encore yan o bɛ ka Maliens ta k'u faga cogo min ka d'u ye u bɛ k'u bɔnɛ u ka nafolo la u bɛ k'u wulukolo gɛn ko sɛ ka tila k'u wulukolo gɛn ko fali ka tila k'u wulukolo gɛn i b'a fɔ ko dɛbɛ ala y'u da u tɛ adamadenw ye ko k'a sɔrɔ ko silamɛya la ko ala ko ale tɛ a ka dugukolo ye ko ala ye adamadenw da cogo o cogo ale ka dabaw da ka taa yɔrɔ o yɔrɔ k'u k'u ɲɛsin yen ma ko ka t'u da balo ɲini mun kama olu bɛ ka Maliens gɛn o kuma a ma gɛlɛn n'a y'aw faso ci n'a y'aw faso di a cibaw ma n'a tugura Mayi Watara kɔ ka djihadisme soutenu Mali la ka Mali ci aw bɛ tila ka taa arabu jamanaw de kan u bɛ fo ka pogo sɔrɔ aw la fo k'aw kɛ ko dɛbɛ ala y'aw da aw ma deli ka kɛ adamaden fiyewu n'aw t'aw faso fɛ mɔgɔ wɛrɛ b'u faso fɛ ni aw mago t'aw faso la n ko jamana wɛrɛ bɛ yen olu mago b'u faso la ala ko don wa ala ko de don wa ni ala ko don mun na u t'aw to aw faso kan mun t'a fɔ ko ala ye bɛɛ da ko bɛɛ ka silamɛ ko bɛɛ ye silamɛ k'a ye to an ka Maliens minɛ k'an k'u kɛ an dɔ ye k'an k'u wɛrɛ silamɛ mun na u m'o kɛ munna u ye Maliens kɛ sɛ ye k'u bila k'u faga cogo min ka d'u ye donc diinɛ ko tɛ Maliens a ye Maroc bɔ a ye Égypte bɔ a ye Algérie bɔ a ye Tunisie bɔ ninnu ye baara mun da Maliens kan de 2016 à aujourd'hui aw ye ala cɛ aw y'a seere o tɛ histoire ye dɛ o ye aw minnu bɛ ka nin lamɛn u ye baara mun da u kan a taara u ka dugu la aw y'a mɛn aw de m'a fɔ olu arabukɛlaw de m'a fɔ anw ye ko ala ko a ta ka dugukolo ye ko jɔn bɛ se ka taa ka dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ la n'a bɛ se ka balo kɔnɔ a ka taa ye i bɛ se ka taa Égypte n'i ma visa ta i bɛ se ka taa Égypte n'i ma droit d'entrée sara wa i bɛ se ka taa Égypte n'i ma wari ta k'a di olu ma wa i bɛ se ka taa Maroc wa aw tɛ sabali aw tɛ sabali aw bɛ se ka kuma cogo di ka tila ka ban aw yɛrɛ sɔsɔ aw bɛ se k'a fɔ ko ala ko ka tila ka ban ka tila k'o sɔsɔ cogo di wa a hiji ko in mun b'a kɔnɔna la n bɛ tila ka na n b'a walawala k'a bara ci Maliens bɛɛ b'a mɛn babaga minnu tɛmɛna olu tile bana a mana a b'a fɔ an dabara la piya hɛrɛ bɛ si a bɛ tile hiji janfa min b'a kɔfɛ escroquerie min b'a kɔfɛ namimaya min b'a kɔfɛ mɔgɔ fura min b'a kɔfɛ binkali min b'a kɔfɛ ka ba ka kun mɔgɔw hakili kan o min b'a kɔfɛ ala ko tɛ bi ala ko tɛ sini kira ko tɛ bi kira ko tɛ sini taa ɲini don n bɛ tila ka na n b'a walawala k'a bara ci Maliens bɛɛ b'a mɛn an faw filila o ka bɛn tiɲɛ ma an kɔrɔw filila o ka bɛn tiɲɛ ma nka an ka taa woyo fɛ bilahi ayi o banna fiyewu o kuma tɛmɛna a mɛnna aw bɛ Mayi Watara de lamɛn ko bɛ ka arabu supporter aw kan aw bɛ Mayi Watara de lamɛn ko bɛ ka waso ni Maroc ye aw bɛ Mayi Watara de lamɛn ko bɛ ka waso ni Tunisie ko bɛ ka waso ni Algérie ko bɛ ka waso ni Égypte ye mun kama dalu jumɛn kama ko parce que ko o ye silamɛ jamanaw ye olu bɔrɔjandenw olu t'a dɔn k'a fɔ k'anw bɛɛ ye silamɛw ye k'anw gɛn ka bɔ u ka dugu la wa u tɛ d'an ma dɛ walasa an ka sa kungo fɛ minɔgɔ fɛ désert kan he cɛ aw tɛ kunun sa he cɛ aw tɛ miiriya ko tasi he cɛ aw tɛ kɛ hɔrɔn ye he cɛ aw tɛ kɛ waleɲuman dɔnbaga ye sa aw dalen don Faransi duguw la aw dalen don Tunisie aw dalen don Amérique duguw la aw dalen don hali Chine ni Japon duguw la aw bɛ ka Mayi Watara supporter mais n'aw ye cɛ ye n'aw yɛrɛ falen don aw yɛrɛ la a ye taa Arabie Saoudite a ye taa Maroc mun na aw y'olu bɛɛ to yen ka taa u da Amérique mun na aw y'olu bɛɛ to yen ka taa u da Faransi mun na aw y'olu bɛɛ to yen ka taa u da Canada aw bɛ tila k'a tugu Mayi Watara kɔ o k'a fɔ ko tubabu ye kafiridenw ye aw bɛ tila ka tugu Mayi Watara kɔ ko n'i ma arabu kalan kɛ ko n'i ma kuranɛ kalan kɛ ko n'i ma diinɛ kalan k'i ye kafiriden ye ko jahanama de b'i ɲɛ Mayi Watara dusu t'an den yɛrɛdɔnbali den sigilen don mɔgɔw ka micro kɔfɛ ka tila k'o fɔ o mɔgɔtigiw ma ala tɛ maloya ala tɛ miiri aw bɛ k'o de lamɛn dalu jumɛn kama jamana ko in na bɛɛ b'a dɔn diinɛ ko tɛ ni mun ka hɛrɛ
ni silamɛya don n'olu ye silamɛya dugu ye mali ye silamɛya dugu ye o maliyɛnw ye silamɛ olu ye silamɛ mun na u b'u silamɛ ɲɔgɔn gɛn ka bɔ ka dugu kan n y'a ɲini ala fɛ n y'a ɲini aw fɛ a y'a kɛ ala kama a ka Mayi Watara ɲininka mais e bɛ waso n'olu ye e bɛ disi gosi n'olu ye k'o ye silamɛ jamana ye o to ye ta Qatar o to ye ta Libi o to ye ta Arabi Saoudite i ka t'i waso n'u ye o de kama ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko ninnu ta tɛ faso ko ye bilahi ninnu bɛ diinɛ dɔrɔn de nɔfɛ arabu ka diinɛ bɛ taa cogo min na ɲɛfɛ dɔrɔn olu mago b'o dɔrɔn de la sinon Mali kɔni tɛ ne fila bila o de bɛ Mali ko kuma in don a da kɔnɔ sinon ni ala cɛ n kalela bilahi ninnu mago foyi tɛ faso la a dalu tɛ ɲɛ wagati min na tɔw bɛ k'u disi gosi n'u faso ye ale bɛ ka disi gosi ni maa wɛrɛ ye wagati min na tɔw bɛ ka ko bɛɛ kɛ walasa u faso ka taa ɲɛfɛ ayi ni silamɛya bɛ ka taa ɲɛfɛ dɔrɔn o b'ale bɔ jango ka kɛ arabu dugu dɔ ye dɔrɔn o b'ale bɔ aw ni ala cɛ dɔnni bɛ min faso kanu bɛ min faso denya bɛ min faso ɲumadenya bɛ min a y'a fɔ n ye maliyɛnw ni cɛ in tɛ diɲɛ kalama bilahi a tɛ foyi dɔn dalu wɛrɛ n ma d'aw ma ale bɛ k'i disi gosi ni Maroc mun ye ale bɛ k'i disi gosi ni Algérie mun ye ale bɛ k'i disi gosi ni arabu jamana mun ye a y'a fɔ a ye k'ale ka wuli ka bɔ ka taa misiri kɔnɔ yen nɔ k'a bɛ taa wajulu kɛ n'a ye den n'a falen don a yɛrɛ la k'a ka taa k'a ka t'i sigi Maroc k'a bɛ wajulu kɛ fo k'a sa ta se fila o bɛ ka nin de kɛ k'aw k'i ta ko seli heure ye ko ye 5 minutes ye mais e dusu t'an den e bɛ ka waliden minnu fara ɲɔgɔn kan su ni tile k'e ka na k'e bɛ wajulu k'olu kun o ye jumɛn o ye jumɛn o ye jumɛn wagati min na tɔw bɛ bɔ ka taa baara la mɔgɔw bɔlen don a ka misiri kɔnɔ k'u bɛ k'aw ka wajulu lamɛn o ye jumɛn wagati min na tɔw kana taa kalan kɛ hakili la dɔnni na farisogo la k'a dɔnniya sɔrɔ a kɛlen ka walidenw minɛ k'olu don a ka misiri kɔnɔ k'olu bila aw senkɔrɔ olu ka taa ka ciw kɛ olu ka boli boli aw nɔfɛ olu k'u sigi ni livre don o don ka kuranɛ kalan k'o bɛ hɛrɛ jigin olu kan k'o bɛ dɔnni di olu ma k'o b'olu kɛ maabaw ye k'o b'olu kɛ hɛrɛ ye k'olu bɛ sini lahara alijinɛ sɔrɔ Selikɛ hɛrɛ fɔra yan Selikɛ hɛrɛ fɔra yan lorsque vous passez toute la journée à raconter que des bêtises c'est de ça qu'il s'agit kelen filanan aw bɔra ka fɔ k'ale mun ye sisan ni terroriste recruteur in bɛ ka denmisɛnninw ta cogo min na k'a b'u recruter k'a k'u bila k'u ka kuranɛ kalan na aw ni ala na kira cɛ jamana jumɛn na i bɛ nin sɔrɔ yen WhatsApp kɛlɛ la bi technologie tileba in na au lieu de s'en servir à la technologie ka denmisɛnninw hakili dayɛlɛ dɔnni sira kan a bɛ k'olu conduit ko ka taa kuranɛ kalan a nafa bɛ min a ye bɔ a ka nafa fɔ a ye a ye bɔ ala kama a y'an faso ta a k'a lajɛ mun de bɛ yen l'accès à l'information o ɲuman o tɛ yen dans le journalisme la presse écrite l'information écrite ala kɛ ala kama a ka sitiw kɛ a k'u lajɛ hali maliyɛn tɛ se ka information sɛbɛn tuguni mali ekɔliden a tɛ se mali denmisɛnninw tɛ yen journalisme la mun bɛ se ka information article kelen sɛbɛn a tɛ yen an bɛ se k'o faamu cogo di ni information écrite min ye nin page kan i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ y'o de ta k'o relier sur les autres pages sur les autres sites d'information aw ni ala cɛ jamana kutu kelen kɔnɔ tout le monde sait le rôle de l'information dans la gestion du pays tout le monde le sait ni jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ mun bɛ se ka jamana informer jamanadenw informer sur la situation du pays an bɛ fɛ o jamana ka taa ɲɛfɛ cogo di jamanadenw ma kalan o bɛ taa ɲɛfɛ cogo di ko kuma tɛ se ka fɔ o tɛ se ka fɔ mun na aw ɲininka kɛ ni fɛn ba in durusilen don aw kunkolo la mais maaya kelen ta kɔnɔna la bɛɛ bɛ se ka nin bɛɛ durusilen bɛ bɛɛ kunkolo la mais maaya taabolo ɲuman o fɔli ɲuman o kelen tɛ maa si kunkolo la sariya batoli faso sariya batoli o kelen tɛ maa si kunkolo la adamadenya ɲuman bɛ taa sasi min fɛ o kelen tɛ maa si kunkolo la ni jamana ma ci mun bɛ ci ni jamana ma segin kɔ mun bɛ segin kɔ dɔnni kɔngɔ b'anw na jamana sanfɛ fa duguma dɔnni minɔgɔ a kɔngɔ o de bɛ n'an fa a ye taa Côte d'Ivoire la a ye taa Gabon la a ye taa Tunisie la a ye taa Maroc la nin WhatsApp groupe fɛn fɛn bɛ mɔgɔw bolo i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw ba kɔnɔna la u bɛ ka kuma faso taabolo de kan u bɛ ka kuma dɔnni taabolo de la u bɛ ka kuma siyasi taabolo de la u bɛ ka kuma bana bɛ furakɛ ka bɔ cogo min na adamaden farisogo la dɔnni sira kan u bɛ ka kuma o de la hali Côte d'Ivoire an kɔrɔ yan n'a ye nin groupe sigi sɔrɔ wagati o wagati i bɛ taa denmisɛnninw dara lajɛlen sɔrɔ a groupe kɔnɔ u tɛ kuma foyi kan fo maaya taabolo kɔ an ka société bɛ dilan cogo jumɛn degun jumɛn de b'anw kan ani technologie bɛ développer cogo jumɛn e dusu tan den de b'i sigi kama kala a bɛ sura kana 1000 n'i y'a bɛɛ durusi kunkolo la a bɛ mun kunkolo la e sera ka bana kelen furakɛ a mun bɛ kunkolo la e bɛ se ka pali furakɛ a mun bɛ kunkolo la hali miseli e bɛ se ka dilan wa nin bɛɛ mun bɛ kunkolo la hali ka bɔ ka kuma ɲuman fɔ mɔgɔw ye e bɛ se k'o kɛ à part la haine à part l'intolérance à part la misère à part enseigner la paresse intellectuelle qu'est-ce que tu es capable de produire dans notre société rien que dalle i bɛ se diɲɛ latigɛ fɛn fɛn na o ye produire la haine entre les citoyens ka balimaw kɛ k'u kɛ ɲɔgɔn kan ka sinjiw kɛ k'u kɛ ɲɔgɔn kan ne de y'a fɔ piyan aw tɛ foyi la ka sinjiw tiɲɛ aw tɛ foyi la ka balimayaw tiɲɛ aw tɛ foyi la ka maliyɛnw bila ɲɔgɔn na aw tɛ foyi la fa kelen ba kelen k'u kɔ don ɲɔgɔn ma n b'a dalu fɔ an ɲɛna sisan n'a y'a sɔsɔ bilahi mɛ n daminɛ n tɛ kuma video la tuguni a y'u bɔ a k'u jɔ Mayi Watara bɛ taabolo min na a y'u bɔ a k'u jɔ n'i b'a taabolo la hali i fa n'a t'a taabolo la i b'a haram n'i t'a taabolo la i ba n'a t'a taabolo la i b'a haram n'i b'a taabolo la i balima n'a t'a taabolo la i b'a haram ko parce que ko ala de y'a fɔ ko kuranɛ de y'a fɔ a bɛ sɔsɔ wa ayi a bɛ sɔsɔ tuguni yan fo ka diɲɛ wuli a y'u ɲininka a y'u bɔ k'u jɔ ko balimaya joli tiɲɛna Mayi ka taabolo nɔfɛ a y'u bɔ i balima n'a t'i kan fɔ i b'a fa ne tɛ i ka diinɛ la dɔrɔn wa n m'a fɔ n tɛ diinɛ yɛrɛ la koyi n bɛ diinɛ la mais i balima de don walahi a bɛ taabolo mun na n'i t'a la bilahi aw tɛ kɛ ɲɔgɔn kan adamaden u bɛ sɔrɔ k'a fɔ sa e tiɲɛ tɛ a bɛ ka nkalon tigɛ Adisa dɔ ko Sayi Bugari ko Sayi Muslim ko Sulu Ibn Majah ko Abu Dawud ko Nasayi ko Tirmizi ko Maliki ko livre blanc i kana pratique la i kana action la i kana kɛwalew la u ko mun sɛbɛnnen don u ko mun fɔra o to yen u bɛ ka mun kɛ o lajɛ o de fɔr'i ye jɔn y'a signé c'est les arabes parce que arabu ka taabolo don ye n ko jɔn y'o kalan aw kun arabu don sinon an t'o dɔn manden kɔnɔ yan an kun t'o dɔn bilahi ne balima ye ne balima de ne fa ye ne fa de wa ne masa ye ne masa de wa hali ne teri don bilahi mais i teri bi e ala u t'u faw to yen u t'u balimaw to yen u t'u baw to yen jango bɛ teri gansan ma ni i b'i ka taabolo la n'i bɛ Mayi ka taabolo la e teri gansan e k'a fɔ k'e t'o taabolo la bilahi a b'i haram a dalu sunan jumɛn tellement ces gens ils sont intolérants tellement ces gens balawdenw don tellement ces gens là u tɛ miiri u hakili jɔlen don u bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ko arabu ta an ka groupe kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn kan mun bɛ fɔ yen mais an sɔnna e ala n'an ma bɔ ka
sabati ya bilan te ya fama anga groupe kono ne dawni baga beta dine mo beta beba kono la wango bema ay betu pega la kinafo alla ko ala de jamana gla ko qur'an de jamana gla ay betu wani mo fere ko qur'an ma sigla ay betu be libre lendo ki ga kinafo ni ga tana do afo abebe ay groupe kono la may wata supporter tulba groupe kono agacha ay daga supporter tulba groupe kono agacha amala supporter tulba groupe kono agacha nta shila o beba groupe kono wa anya ko ditik deke ni fefe bebe arama de uma ni ga doni do afo ni ga tana do afo ça on appelle la tolérance la liberté d'expression la liberté de penser de conscience mali la oba don ni tek ma ala ko kuma kan dron kiye mo lan kulin ni tek ma kurane kan dron kiye mo lan kulin ni tek ma hadisa kan dron kiye mo lan kulin ni tek ma arabu kan dron kiye mo lan kulin aw ni ala che ochi chembe ga kuma ni ma lan kulun do obodo fuire ba fay ni tek na problème mo lan kulun do ate arabu fe ate dine fe ni tek ma dine kan dron mo lan kulin aw ni ala che ni hakila jume aw ni hakila bomi amunu du mek ma arabu ka suni kle munu du mek ma dine ka suni kle ni uga mo lan boya ku dawma mek ma dine ka ni mo ni ma wekile ani mo ni ma wekile ani mo sema wekile tek ma dine ka ani tani tabulo ina o sika mo ke mo lan kulin o sika mo ke ma kuntai Malion, emba wa dodo kisi, la ila fola, kisi, kurane kala bilachi, nete son, danayala, dusula, akala foma ko nieni, nete son felo ma bilachi, aliye fana wa ki mo ki ke batay, e bake. Iniga chorobaya, iniga bishiri, iniga koloshi, iniga bafula ba, iniga koloshi ba bilachi. Adem se chamami. Uma kile kala ko mare buda kono. Na dusu kama don, ute son, ko do be mana ko do ute son adola. Ma bi bali kala mo labo, ay mali doli kala labo biakujo, ay mali arabu kana bo labo ko biakujo. Te bom shiri ko labo. Mena felo foi dena bache o de mesen na jolbe ni aboya wule abe de no sono ko kana tu karsa ko le ko mo la ngolondu ko kana tu ngolondu ko mo la ngolondu ali dinela ni mo chrétien ibadi wule ka fi ko kana tu ko mo la ngolondu ko chrétien lu ani alachi akba jamana cheni mo flesa jondolu ni ko zombi jondu afate c'est la pate seria ni ko jenegala bi jondu afate c'est la pate seria afate ko misir kono arabe ko misir kono il est temps qu'on laisse ces clichés là mais malion ay tamay watra no fe ay taga groupe kono ko ne malika che doy ou bien ne malika ka kan ba doy kabe may watara groupe kono fuga sa ata se attention ata do muno kafrido mo la muno on ni alachi c'est ça la tolérance abe tolérance mo fawtala bakele do kelen taw dusukuna abe ngali an mo fawtala bakele do kelen taw dusukuna ay che foy na ba ni tra may watara groupe kono la ni che solaki kabo ko ale malikai o ba gelabo wa te se ka baro ku fe donna no asay do mo ko asay fasum ebe ga wajuru mo do mo ko la ebe ga wajuru do mali dem ko la o lo se ka ke shinya sigi kum jamana se ki ka fa do la chudi o de kama semaine terminée encore don jume moti mali surasi do benela a flagrant délit avec mali armée mata kata fere jadi suma awni alati jamana kono surasi parce que gasa de surasi moti surasi gamela avec mali armée mabo e ala kata fere jadi suma heche mali tachena heche parce que abolo ko baraji bo fela ko abe war so nga baraji bala baraji islam ademe maliam kabeka docteur mun fo munu maseka niveau soro mu ale balga ke docteur ale ere mai mu ya balga ke docteur aka foy ala kama boy ka foy mu ya balga ke docteur na ngamela dalure di mon parce que ta do imakala parce que efa mali hakiladi kuni debla la kata ko la ko kata lol kalange ka kira kafiri ki kira kafiri ko shin la rakibi jin ore kama aya don taka tu bla kurane kalama mali oni galondo ay bo gafo mo ko fule mu temena afana bana mo ke mu temena telma islam ay wati mine u bula mu yu don taka ta di lol la ku kira kafiri ko be jin la hara u yu don taka tu do jumala kurane kalama o ayo dendori e se ka bara wora jume ke ka balo du ko lo sanfe ni ninte ay bo ala kama ka fo aji ti jale to ni to ina ko do wora do e da balo ni ne du suno ne tara do wora ke ko bi fa bo ni che ka ta bara wora ke ore kama iji jale bara wora ke ne kurane kalake do wora ke note e se ka balo chuko do be balo jume di mama ay malen bo aku taw tege ma aku la jo aku ni ngam ye muri kalake mun ye kurane kalake nu man ni misaka fa ma tu ni ya kurane kalake i ko bale i bali gale ite se ka bara fo ke malila note ore kama ka fe kurane kalake fe muri kalake la plupart c'est des escrocs c'est des prêcheurs des imams ou te se ka do wora ke note bara jume be a fo ka bara jume ke ni tara rabulo lube pied do la ki fili kana fo ki saite men achama utara rodme to bo jamana ko unuga ni misaw uma fo kala ni kurane kalake se ka mo balo des plus honnêtes munu hakli to wira la ute fe ka batona la ute fe ka bola la ulu tra tuna fe tra balo wash la bilai awu ba hunina uko ulu be sa me ulu te so mo na mara ulu be ka bara ko washi la ka balo ne ma fo kankala o de gunyene me kurane kala malila na fo fo itala ni ma ke escroc bilai itira ke dore ni ma ke escroc ibe ke almami ni ma ke almami be ke wajur kala solution fo italo ebe ke mu ebe ka fo to mu ne machigla o mu na auto machigla mu na ere tagla pourquoi e tagla mu na e tagla mu na malla o masaka machigla mu na o masi mu to ni le be machigla yani ka fo mo ba interpréter au desradron mo mu ya glandu ni ya arabu be to buga machita ka interpréter mu to ya gla mu to ni do ya gla eni alache ebe ka buga kuma mu fo o ichi ebe ka buga yisi tuni ko professeur u kota professeur u ye mu fo eni alache be se ko fo ni ala ko do le be machigla machimu ye banaye ala ko do ya ni ala ye mu ta kurane ta ka mo ga banaye ni ala ko ya mu na ki siri ka banaye mo la ni ala ko ba ye mu na eti kurashita ka wuruji ka banaye mo la l'Arabie Saoudite Afghanistan ani arabu dugu be c'est les pays innocents au monde ibita soro olu le jamana mbe fen glanga teme jamana beka mais awu ni nga alni misili ni Arabie Saoudite aglana ka bo États-Unis Amérique Europe nuna kana nay utese arabu be semuna nyogo fala nyogo pingani netai jakwa di bache wal manyi kunte ka bikana la aw yo waso awni ayanga dimson kalola ayang fo kalola ayang
uga doni mutaka fe kabno kalanye uga jihadi mutaka fe kabno kalamuna ante doyo kalay ni jihadi mbe mai watraka ani mo kan doyi kala mai doya kala arabu mai watra yo bami mai watra yo ngani atu dia bami mai watra yo o ba dia bami mai watra yo kono ba dia bami arabu fe Arabie Saoudite elle est l'un des pays les plus tolérants au monde l'Afghanistan est l'un des pays les plus tolérants au monde arabu dugu be les pays les plus tolérants au monde awu ni arabu dugu do islam dugu non ni ya bébé bolgata Amérique ni ya bébé bolgata France ni ya bébé bolgata Europe munedo parce qu'ils ont une liberté, ils ont le respect de l'humain, ils ont les droits de l'homme, la liberté de pensée, de conscience et d'expression. Parce que ces pays offrent plus de liberté, la liberté individuelle, la liberté d'opinion et surtout les droits en tant qu'humain. Mayani Mayala, mais je te respecte en tant qu'humain, en tant qu'individu, en tant qu'alaïda, bibounyakadaka, et magnifié, couleur kotala, jamu kotala, chia kotala. Ou bien la Madonna, bon, les droits des animaux, Ali Bara, nous y a ça, il faut fraquer. Koni mala, ni ma fembe, Ali Aramadia, au Kata. Koni bila droit de bibolo, Jamana Mungono. Mais Aïe Arabie Saoudite, Agata Afghanistan, Agata Syrie, Agata Soudan. Mais allez-y en Arabie Saoudite, allez-y en Syrie, allez-y au Pakistan, en Afghanistan. Des pays où liberté ou yadaka country. Non, Frafi a été fouillé. Au lieu de manion train, au lieu de manion fraqué, au lieu de manion macaba, au lieu de manion mine, Mate Frafi, dit, Mayen dit, et vos bomi, et vos Daraja bomi, et vos Madia bomi, et vos Bouya bomi. Et qu'il soit le canal nous fait, qui était fouillé, faut John. Ou y'a un peu ok, désert qu'elle a refait. Toi, vous avez le gagné, Auma, quand t'as voir ça, on a ça. Awa, Bilahi, faut qu'à sabe tout ça. Aïe, continue, nous fait. Niaye, Mayen de Mekalaka, Nindi, Dila, désert ça fait, voilà ça, à Gasseta, États-Unis, voilà ma Gasseta, Espagne, voilà ma Gasseta, France, voilà ma Gasseta, Italie. Au bas donc, à faut faire mbougne. Au bas donc, au bas donc, de la boya, au bas donc, on y a ma fouille mandaye, fouille un bouillon, on a d'abord, à la quand on comme ça. N'a pas sur, n'a sa fantala, n'a sa singala, n'a sa la main, un ton d'ambela, au Kadibé. Aramadinga toi d'ambela, mon kadi aye kabo, ali te balo, ali be sa kofi. Ni ya manya dire, frafin dim die bebe karia, ki ndindi, ali olo arabu kala rebe le jika ngase kasi, ni jamana nuna. Parce aramadimbe sa adambela billahi. Ha? Abo ko jumenu, abo ko to be frafin boya, ko parce que frafin kali to be ore doa. O tere, sharia de do. Iba boya jakku yadi, alla mandi, shiate shiafe bebo do de ale du da donna, shiate shiafe. Ali awre fe, ali awre fasola mandi. Shia Ici, moi, ici, on est caddier à monter. Allez, moi, miga kan fore caddier à monter à kanfoma. Allez, on fait, ni kado blobe, kado fait kateme, bozoka, ou kado fait kateme, et flaka. Ni flada, flame kateme kadoka. Ni maragada kateme, shiaweka. Allez, wala muso, ay dem wolo, abay muna, ore kadai kateme, atay muna. Amu se ko balia, o tana madia tatsoya, alay daringetini. O jabu yadi, o yara madia tablori, mamu ibi ray mamuna, ko caddier kateme, iti ray mamuna. Me to buri ya famu, ka fa ko le jamana wala jamana chi. Ko mai, ka sharia bla bekele, bega chika do dagle fe, bega chika do dagle fe. Tu peux te faire faire. Mais charia kama, ni ya so no yi sura la fugisa, ita sifla. Ore kama, oui la force, éducation na, be éducation ka biama. Ani ti fait me bi bunya kon, parce que charia ya fo. Mais du temps de nous skile le micro ko fait. Alako. Arabuko. Adisako. Ni ale obe, ni awo jamana mun bebi. Ore be fanga la bi, parce que uye bete begi agila fo begi da so fo. Mais charia do konala, kam be bunya itaka. Na ko ko te mo bunya taka. Na mu ne ka bunya utaka. Nta bunya. Na be bunya taka, bo bunya taka, na te bunya taka, bo bunya fulara. Ay be bunya taka. Aba fa dala ma ke wala bakele kele tawla dabra baya fula mo dala dungodu asala islam yakota une religion de paix une religion de tolérance galon tolérance zéro paix zéro balawdo ni chiete ni chiedo ay boga fayna ngode chiedo billahi ay boga fayna nama fo islam yatende wani ma fo islam yatende na ni tarabu fe billahi islam yi kafri din islam ya kan billahi amoderlem ni islam ya tarat to mana billahi kafri de arabsay ni afo pia malion dalore watimna ni mali nyamo bina fo sola donga ni fo sola donga ku be boko ka tuka doni kele ku ka tuka dranyini e du sultan den dagal le nga boga fo kono bora kono saraw la ka do jahanama kono e ba fo ati la jamana jumay ko développer ati la jamana jumay ko be kataje fe ati la jamana de jumay ko be boya ni fa o tesra o jamana de ni e oya ni fa tesra jamana de o jamana de ni o jamana te tangefe mulu bi bulo mulu be ka warchi ma ka boya la mulu ta jamana mulu jamana de gouvernement mulu se badoni futo le ka bo ka kaya kunundi fa so ka ugasa mu sara jamana de jamana te besra e du sultan de fa so kuma sulu de silendo ni ko fe ko ni bora ko ni sarola ki sarafu ko tange ni masa ko ala ko kumala e ma fo e dabara mo fo ni madala malion ango fala lame abe soro kana no fe ni nga commenter ka soro ga juger la mos la rebu boka ta sani woni sununa on di bla on donde shahidu shuwa ko kuma kwandeo foni kira jamana shahidu shuwa islamai shahidu kwandi iba ba shahidu islamai shahidu tede kuma de dote dro kuma o to de chekai nda siga ko ma sara de fula kuma na ba ko pa kara ko martiro amalo ko martiro we to bu ga martiro de nda islamai ko islamai ba ko ma shahidu shuara kelemu no fe o tan nuile abu ke be wallahi ya kala bla shena a munu zara ko mutaka taka we ni lo wulibi
wera da don ku sarafula ne kan kini ni kuma dunya munu zara ko amadu ka taka boy diu kunubi usarafu o hal ta ya ce tsira ka ta safu atobe ki koya iki ikalla jeli to alama iki yeshi ka qur'ana kala ni ka batuka ka batuke in kon mun ta ka ko yugo voilà Malion ni mam bora katassa manifestation na ko isara fu fo jahannama ka kila ka exemple ta ko 26 mars là les martyrs 91 ko lu bébé jahannama ko fo habu mo be ka boka ne ni shunu clé o ni aga raison manami mo be ka boka ne burja ni ne do mo be ka boka ko parce que ko dîner ke façon jo ale ne bolo kale ka dîner ka boni mali betay ale bolo kale ka tabolo ko de tabolo nyuma ka teme dîner beka mais yi galon tika fo roja e be fili la fo roja mai tangana ni mai tu sutan de façon chila mai boronja mai bafirla saka firla imakuma mai mu brigi shwe ka muso ka brigi shwe aga so joto o mai de kudu ikuma na de ida fina de amakuru ima fo fofo ni na ko mo dîner te façon jo afre ni mo ma bo kata manifester nous ya don wakati muna ko ni peuple ya don wakati muna qu'il est offensé qu'il est oppressé ko ajele ndo aga fangala ka ajele ndo aga dora ni peuple ma bo kata ngani ya yira kata balauke kata fama la sran kata fama digi pour que o ka peuple bunya jamana betanya fa chukudi nani wajulu kala ko ka peuple la sran ko ni saro la kibido jahannama ko aw ni alache o peuple be jamu peuple faskwai o fasala do me jamu mu fasala dem faskwai u be dare fama be la sanfe dadu ma don ni fama blau yere ma ko fasala dem tu ko ku surveiller ko fasala don tu ko en cas de problème ka yeluka aw ni alache lu be kli ni fama mun bla bi ayere ma abe sa fangala kibli fama ba don ko na le jengena ko na le filila ko na le mo toro ko wallahi ko peuple be boka tasuma dakula heche abu kila kan yetori kala wonya tukuri ko be ka chefo abu kila kan yetori ka wonya tukuri ko pasa ko be ka dine lasi mai watra ma dile ka foi foya wajo garo mamu fanye anklo ye mume sauf que ni jadi siri amako be muna te ko de so aya fo adala pia ko bo ale mun kala kale ko fo ko me kanya mun kala kan andam ne kan no fo ko na no fo dro ka wonya kafrudi ko jahana bawni me o ma ni mun dem faso kai aya rajo menana aya tele menana me kam na tele different menana kan na ko mo frela aya rajo belaje mun be ka foi wajulu mun be ka foi furafiru mun be ka foi mana kan kalo pupapu ay mali tele utakulaje mun be ka foi publicité mana kan pupapu me anyo beto bulu maintenant aya rejo musro kamera ndaso ko foi ko fa ko frela menana ko ngana saka ngila fo a kile mu yanga no fo me awa kile mu o ta mun kala arabu fe ko ako fo me awa mun kala kan no fo ko anta ke cheka o de kai chi nano fo aba po kan ni aba po kan buja aba traiter de molan ko de tout ce que vous voulez de tous les noms d'oiseaux mais qui beni mais tolérance beni mais hakiti beni mais maya beni mais façon dinga beni façon kanu beni mali demso ne do mu na ya to nun ga façon chi aba ka sagi ta o kera la kata arabu fe nu ma po shora la ka fama tu na ya façon to mai wor wai na ya façon to mai watra na mo bulu wai mai watra ni akata bolo bolo no ya façon chi billahi ame bok le dre am ta ke étranger e Côte d'Ivoire no ni Sénégal ni Guinée no la billahi ne kala na ya tu bolo no ya façon inda duguma kafa e ala anta chena mai watra be to nyini la mai watra be jamu nyini la mai watra be fe anana abado abe nyere tonna mo bala me tonna abe mo baw attaquer ni fait divers kala abe bokko ni fait on fait kala abe bokko ni raperu wajur kala video kala be abla la bela ka be doya pour ya hay ale ka to soro do mais ati dien kala mo be dien kala bi 21e siècle na e be botore ki façon la gauche ka di façon vraiment ni ne benen mai watrache ore kama neko chaoche yi jone ni mai watrache ni madu ikono ka boy ka fumatu ne ko ti malika ai kama ko bo akuto billahi ne be ka mo fo te saka wi ai mali to ni bo akuto ko cheni be ka mo fo ko galo no wa chebo debi nyada na fo bi ai dilaka jombo le ka fuka saka soso ati saka kyo ore kama embe ka fo kimi le fe kimi mai watrafe ko ka mai watrato billahi anni makene fe ne mo fo ti ka fe la billahi ne be ka mo fo eti saka bala parce ne be ka mo fo cheni et du suku mo be cheni fe mo be du suku no de o jago rabi nai cheni be draba kan ore kama be kam c'est pourquoi tu es partagé entre la vérité et l'émotion c'est pourquoi tu es partagé entre la vérité et la foi c'est juste ça sinon on va donc moi me mai watra la me o ka 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 poko na me ka ka ne kam o ba donc billahi o ko do o tien me tien fe o de moi je sais mai watra ka tabulo la me ka ka ne ka maka na me ko ne ka jaye billahi saka mais il se côté ara ma de du suku tiama na fo draba me ali banala mo nyana me ni daki mi riba do fo tiena keni me ka mo fo tiena mai watra tene fo ti abile ni fe mo ti o fa so ko do ne be ka ye anye sam mo ka ni frila anye sam pesa ma ka ni frila anye sam pedro ka ni frila anye sam ke me ka ni frila il est temps que quelqu'un aussi sorte pour dire son opinion c'est tout à fait logique où il y a le mal ne d'aller lui tala ne d'aller non tala où il y a le mal ne bitafo ne metafo où il y a le mal si on peut le savoir mon ka di muye mon ka dale abina mo beton na fait problème bana mais ko ne ka nan tafo ko ne ka damne ko ne ka fi de ko ne malamulu avec la ka me ko mai watra be ka mo fo ko chi o bale fare entratida o bale fare tane daya ou bien bare tane daya ou bien ne tra wala muna ale fare ne blakata wala ale bare ne blakata wala ale fama de saka a do blakata wala ka ne blakata muri kala kia ale tra ski kalo o kala kala kia ni ne fresulo ne blakata wala ni ne tra kala ne kisa kan tafo muna o kuma ale fa ko sanne fa ou bien bare sanne bay kache mali o te kunusa e fa e
chikata muri kalanke e fa ye chikata kurane kala etra kurane kala ina ditafo me fa ye chikata wolke nena na taro kala nena nofo e ko ayi ko ne ga ndamé ko ne ga ntafo ko ne tati kere tai tien comme clair faut que vous êtes tolérant où est la tolérance où est cette liberté d'opinion où est ce principe de débat contradictoire ce débat ce principe de la contradiction il est où a fa yeke ima roga gele o fa so ko ya o te fa so ko ide o hashi diade o ndami ma diade o fa so denjugade o danga diade ne ya fo piali chini kala bi shabeti Mai Ouattara e façon de njugu kuma sulu de façon malo baga dingori nya fo bina fashini hera bishi avec lui wala bishi ko fe kakli pia wali mo bora to ne pour choro la fene ni ko fe mariam ayna me comme avec exemple arabouri comme avec exemple tunisie comme avec exemple maroc comme avec exemple algérie comme avec exemple nununi mena yirala awni ne anga laje no ya suro ni ko kera luga jamana kono ube boga ta marché wala mo te boga ta marché ayake ala kama ni ko fe na ya me no sona chema ay malo ya doni aka fo tiere la maligani tiendi ni amoke ay malo ya horoya kama ay malo ya damela ay malo ya yera wala ay malo ya faso kamna ay malo ya ali malien dia kama aka udama ngana udama ngame ni ko fetu ala video radio Ces manifestants ne font pas le ramadan et ils vont faire entendre leur voix à Tunis. Ils réclament l'ouverture des cafés pendant le jeûne. Seuls ceux situés en zone touristique ont le droit d'ouvrir pendant cette période. Ils m'ont fermé mon café, donc toute la délégation et tout l'arrondissement de l'Ariana est fermé. Soi-disant, ce n'est pas une zone touristique. Le soir, je ne travaille pas, donc j'ai 2 personnes au chômage. Et puis moi, j'ai fermé mon café pour le moment, jusqu'à la fin du ramadan. هذه انتهاك في الحريات الفرديه على خاطر تونس دوله تعدديه يعني احنا كي باش نطبقوا منشور تعاليم اسلاميه نوليو احنا قضينا على كلمه تونس التعدديه وتونس المختلفه على خاطر عندنا المسيح عندنا اليهود عندنا اللادينيين في تونس نسبه لا يستهانوا بها دونك ما نجموش احنا نفعلوا voilà donc awre buraka la gesisa bebe manifester jamana beka manifestation bi ikra chrétien jamana wo ikra dine jamana wo ikra islam jamana wo imake tableau yere la fio manifestation B ça c'est un droit fondamental voilà kaka bo akanu jabi garontigala de do malangolo de do ati die kalama o de do angobla akoko ka do maw no fe ko ku sobe ko fene man malion anga la metkuni abaka kalo ka naga ka nga do la metkuni aw kanarda ya kutubala ya bo wala tajassasu wa qur'an ayati أكنا ننظر بسكوبة تتبع عورات المسلمين وإسلامية يحرم يكرد يا أنا بباو فولي ما فتيكو مصرام غدنيا voilà donc awara ka message akoko islamia yo haram ya ko ga do mo no fe ko ku surveiller ko qur'an hayari mali on ore ni ni ne ko ni na mo dinete faso jo ne ni ku ye ku jume o la sisa ni ne ko ni na mo dinene faso jo te kele ne ni ku jume aya kun fo yana mai watra bolo ni qur'an hayai ni ku ni ye qur'an hayai na ga dine ni fo bo anga faso ko ka be ben pia anga faso ko si be vérificateur blama no fe ku shobe ku woba ku nu bota go we faso barala wa al nu ga so nu mobilisa nu tana fe ibita bele katala no so mobili jore na ka kur ko na la kala ga no so effectivement aka trende vie est supérieur de son salaire o de ma shobe ya bo anga sharia ni fo ni daga len do anga sharia la mali sharia ko do dina sharia la kata mo no fe katu shobe ko o mai bo mali sharia la ni ma mo blama no fe ku woloma ibu don to di ku e barang mangi o di dina ko ni awa dina ni fo ni anga sharia ni fo ni ne ko dina ke fo so jo e ni ku jumela ola ni ku fo ina ala kama ni ku fo ne togeli ku fo ina ne burju ku fo ina sisa sa dina dume mali sharia de kono ni ya me inyo dina ke la te ni be mali do de kono ibe faso do de kono o faso vrai sileno ni sharia do di mai watra be kan burja ni la mai watra be kan ni la mai watra il mettait de tous les noms pourquoi ne ni fo aw de la ga jamana yi ko ni ba mo shobe ko ni ma do mo no fe ku ruba fa da ba de ngasira ka fo ko bere do be u be ka surveiller u be ka bembele nu ye ko juke nu nano la utase fla adela ga die jamana juma ko be se ka taka sorote abega boli france mu no fe abega boli tasi mu no fe abega boli kala mu no fe olu mo nyon te mo shobe ali bi ga shibona wallahi idalenki yela no asro do tiki shobe ni be ga boli siraka ni be mobila ibe motola ire ba do ka kira to mo do be kifle kamera be fambe wa kumana ubu yere pare ku yere civil ka do circulation ka do ga sono ka do ga mibelula ka do ga ali bara yoro bela ku yere ke mo gansay pour que ka ti dondre be ka bara faso kamke ubu to shobe fo fika sono fishi glanga ka la ga no asro mundu ali kumana la u kelengi muso walma i donke ubla ila ku shobe ka la no asro ibe ka bara chetu do ke mu bese mu wala ya bese faso jamana be se ka joni tetu aw de la jamana jumay ni ala badon turu yere ma ni mo te ka seram fenoni ko kana mo shobe ko mai ani mo ma shobe o tiembe don tudi jisu blague jumay détecteur privé blague jumay fo ka mo shobe ka tiem bangi faso la doni ni ye boneke fo ka ti teka i boneke to ka ti teka kan i di faso na e malion o te sabali dine chen ki faso ti ka di dilema o mu dine chen me ki faso ti ka di faso nuguma o mu dine chen na ki faso ti ka di faso nchego mo gatana e o mu o te sabali abega buer lu ko abega foko lu mo bawi abega foko lu ala mo yi abega foko lu chiroma depuis may mawulo mo chira kana mo bega wajul ke mashima ke may tan ngona depuis may fama wulo mo bega wajul ke mashima ke may tan ngona ha may na
sɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ bɛ wajulu kɛ yan u ma kɛ ma i ka cogo la dɛ o tuma mayi de falen don a yɛrɛ la mayi de bɛ se ka jamana sɔsɔ mayi de bɛ se ka mali sariya sɔsɔ k'a fɔ a dabara la foyi ti bɔ a la ko mɔgɔ kana kuma o kɔfɛ n'i kumana a bɛ don misiri kɔnɔ a b'i falen a b'i bani o banna bilahi o banna n'a ye n buruja n'i m'a buruja fo lahara ka fɔ ma tu cɛ o cɛ y'i jɔlen bɛ don i kɔnɔ ka bɔ bilahi n y'a fɔ hali sini n tɛ tɛmɛ kɛ yan n bɛna dɔw d'an ma an ka jɛ an ka nin video la ɲɔgɔn fɛ faso bɛ ka baara mun kɛ mɔgɔw bɛ sɔrɔ cogo min na walasa u ka tilen faso kɔnɔ jamana kɔnɔ an k'a lajɛ an bɛ tila ka segin ka na commenter ka juger. En Corée du Sud, chaque citoyen est un indique potentiel, récompensé chaque fois qu'il dénonce une infraction. Pour certains, la délation est même devenue un métier très lucratif. Monsieur Moon vit à Séoul. Et s'il a bien réussi dans la vie, c'est grâce à un talent qui peut rapporter beaucoup d'argent en Corée du Sud. Monsieur Moon sait mieux que personne débusquer les Coréens qui violent la loi et les dénoncer pour qu'ils soient punis. Vous voyez, ma caméra filme la voiture de devant. Si le conducteur jette un mégot par la fenêtre, elle filme son infraction et sa plaque d'immatriculation. Je grave les images sur CD et je les envoie à la mairie, qui constate l'infraction et m'offre une récompense. Dénoncer cette infraction me rapporte 34 €. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux dénonciations, environ 800 000 € depuis 13 ans. Les fonctionnaires ne peuvent pas contrôler toutes les infractions. Alors l'État a créé ce système qui récompense les citoyens qui dénoncent les délits. Pour Monsieur Moon, dénoncer est un métier qui ne s'improvise pas. Alors il a eu l'idée de créer il y a 3 ans cette académie, la première école de la délation en Corée du Sud. Bonjour. Bonjour Monsieur Moon. Ça, c'est la publicité de l'école. Et là, c'est une fraude à l'essence frelatée que j'ai dénoncée. Là, dans ce restaurant, j'ai dénoncé le manque d'hygiène. C'était absolument épouvantable. Il y avait des insectes et des cheveux dans la nourriture. Chaque année, l'école forme 300 apprentis délateurs qui paient 200 € pour une session de 2 jours. Normalement, d'après la loi sud-coréenne, les restaurants doivent indiquer sur leur carte la provenance des produits qu'ils servent. Mais tous ne le font pas. Et le plus souvent, c'est l'origine du riz qu'ils n'indiquent pas. Dans ce cas-là, vous devez avoir une preuve de l'infraction. Alors, vous allez filmer avec une caméra cachée. Elles sont là-bas. Ensuite, vous allez envoyer la vidéo avec le formulaire de délation. C'est comme ça que vous serez payé. Cette dénonciation peut vous rapporter jusqu'à 600 €. Vous devez déclarer l'infraction au ministère. Alors ça, c'est une caméra cachée dans une montre. Celle-là, c'est une caméra cachée dans un bouton de chemise. Elle coûte 1 200 €. En général, c'est celle que les élèves préfèrent. Young joue la cobaye, pendant que Madame Kim filme l'infraction. Puis elle piège ce directeur d'école privée qui pratique des tarifs hors la loi. Là encore, la caméra enregistre la preuve du délit. Combien coûtent les cours? Le tarif pour 5 cours, c'est 250 €. Pour ces 2 femmes, passer ses journées à dénoncer n'est pas immoral, ce serait même un acte citoyen. Aujourd'hui, grâce aux délateurs comme nous, beaucoup d'écoles privées ont baissé leurs tarifs. Avant, 90% des écoles trichaient. Maintenant, grâce à nous, elles ne sont plus que 60%. En quelques heures, les 2 femmes ont relevé 3 infractions et devraient empocher pour 800 €. Voilà. Malian, ni ye ɲɛ juru candenw ni y'olu ka jamana ye kore olu ye fura jumɛn sɔrɔ fasoden juguya la u ye fasoladenw yɛrɛ de former k'olu kɛ polisiw ye k'olu kɛ surveillanw ye k'olu kɛ mɔgɔ sɔgɔbɛkɛlaw ye f'i ka tila ka u ti sɔgɔbɛ ka na n'i ye n'i ye faso sɔsɔ fo k'i sa o wari kelen i b'o sara hali n'i ye sigarɛti min a mɛn ko k'a fili gitɔrɔn kan u b'a filmer ka taa n'a prévu ye justice la justice bɛ sɔrɔ k'i convoquer i kan ka ɲangi cogo min na o b'o da i kan mais i b'u ka jamana yala en long et en travers. Non, allez, cigarette, mais faut qu'il s'aille. Tout le monde a son compte. Le pays est propre. Les citoyens respectent la loi. Tout le monde se respecte. Adou comme maï, dis les charia là. Dis les façons de se blâmer les gens dans ces cas. À la fin, confine nous.
aw bɛ diɲɛ kalama depuis san ja tɛmɛnen o livre b'a bolo k'aw bɛ k'an ka faso mara n'o ye aw bɛ se k'an ka faso mara n'o ye an balolen ɲɛna fo k'aw sa hali n'i y'aw don kanu kɔnɔ k'aw bɔn ka t'aw sigi Arabie Saoudite alikaba sanfɛ ka na aw tɛ se aw ɲɛna fo ka diɲɛ wuli hali sini an tɛ faso to ka mara aw taabolo cogo la fo ka diɲɛ wuli an ta kɛ an ni bɛ jɔ a da fɛ de n'an tɛ sɔn arabu ma se k'u ka jamana mara n'o ye aw de bɛna fɔ k'a bɛna Mali mara n'o ye olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ olu dɛsɛlen don ka bɛn o la olu dɛsɛlen don k'u ka jamana ta ka bɛn o sira fɛ olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ u bɛ ka ɲɔgɔn faga u bɛ ka ɲɔgɔn buruja olu ma bɛn olu mu ta u ka diinɛ olu ma bɛn o la aw de bɛna fɔ k'a bɛna aw minɛ k'a don olu ɲɛna da fɛ dalu jumɛn kama ni aw de ala bila ye ou bien n'aw de tɛ jahanama ye walima ni aw de aljinɛ da a b'o fana fɔ an ɲɛna kɛ hali tɛ se ka kuma i b'a fɔ k'aw de tɛ ala ye comment est-ce que vous pouvez vous approprier à Dieu comme ça i b'a fɔ k'aw de ala bila ye i b'a fɔ k'aw de tɛ jahanama ye i b'a fɔ k'aw de tɛ aljinɛ mɔgɔ tɛ se k'i nɛ ta ka da a bɛ jahanama la a mɔgɔ tɛ se k'i nɛ ta ka da a ala jugu a mɔgɔ tɛ se k'i nɛ ta ka da a ye kafiri e fa de ta ye ala ou bien i ba de ta ye ala ye bɔ i k'aw jaabi o la fɔlɔ malankolon den Mali nimisara e den sugu qualité den sugu la jamana in kɔnɔ yan nɔ a ye bɔ a ko fɔ an ye fɔlɔ bande de vauriens tangoroni que vous êtes ka tila ka bɔ k'a fɔ ye diinɛ m'a fɔ mais an b'a kɛ piyan kuranɛ m'a fɔ an b'a kɛ piyan aw komi aw tɛna don buteli kɔnɔ an bɛ yala n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ an bɛ piège d'aw ɲɛ n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ a la fo k'i sa service la an bɛ musow don an bɛ caméra bila u la bilahi u bɛ taa an b'a lajɛ baara min bɛ bɔ a la an bɛ bɔ la image kelen a bɛ sɔrɔ k'a dɔn mun don wa ni mɔgɔ sera ka na fasoladenw fasoladen ma se ka na polisi dɔ gendarme dɔ ministre dɔ député dɔ maire dɔ baarakɛla dɔ bureau kɔnɔna la k'a filmer ko cɛjugu la ka na d'a ma bilahi ne kale la an bɛ wari ta k'a d'i ma an b'i sara de en fonction de ça a y'a lamɛn dɛ ne ko tɛ Maliga n ko FPR côté Maliga famille côté ni cɛ o cɛ n'i sera ka na ni image ye dalu la ka na da anw ma k'a fɔ ko i ye dɔ sɔrɔ ko cɛjugu la bilahi an b'a wari ta k'a d'i ma wari bɛ bɛn mun na an m'a ta k'a d'i ma n'an m'a k'i ka ko sama ka bɔ a la Malien bɛɛ ka mɛn fasoladen bɛɛ ka mɛn n ko ni cɛ o cɛ n'i ye mɔgɔ tɛgɛ ta baara cɛjugu la k'a ɲɛsin faso ma n'i nana n'a ye ni ne m'a wari ta k'a d'i ma n ka kɛ n faden bɛɛ la ɲamaden n ko an bɛ fasoladenw sara